Mic. Hello everyone. Welcome to Equipat আজি Daily Newspaper Simplified আমি লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় so let's see কি টপিক লৈ আহিছো আমি এতিয়া Uniform Civil Code যেটো আপোনালোকৰ prelims and mains and interview তিনিটা ৰাউণ্ডৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় then Sri Aurobindo and Mpox So, our first topic is Uniform Civil Code. Uniform Civil Code বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ Article 44 to mindত আহে. Then, DPSP. So, কিহৰ কাৰণে আমি আজি আকৌ Uniform Civil Codeৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো. Let's understand this. So, in this Independence Day, Prime Minister Narendra Modi reignited the debate on the Uniform Civil Code. Ami keywords bur highlight korizam by calling a secular civil code. Secular civil code, highlighting its importance for national unity and integrity. Let's see. So, Independence Day jitu speechot amar Modi dangoriyai ako ebar Uniform Civil Codeor implementationor kothatu koise. Eitu ajir kotha nahoy aji keba bosoru dhori pela Uniform Civil Code implement korar kotha soli ahi ase but etiale implement hua nai and it's a very ongoing debate. কিছুমানে আর্গু কৰি আছে যে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আমাৰ যেটো ডাইভার্স পপুলেশন তাৰ কাৰণে যেটো ওয়ান সিঙ্গল রুল হয় it will be very good for us আৰু কিছুমানে তাৰ এগেইনষ্ট ডিবেট কৰি আছে নো ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্স কান্ট্রি হয় আমাৰ ইয়াত অকল এটা ৰিলিজিয়ন এটা ল্যাঙ্গুৱেজ তেনেকুৱাই নহয় সো ইমান বিলাক religion আছে ethnicity আছে language আছে so tat jodi ami eta single rule implement kora hoy so it will be very bad for administration so tenikwa kisuman debate soli ase but etiale etu implement hua nai but only ekhon state implement kora ase he bikhoy ami porhim etia so again Independence Day address PM Modi e Civil Codeor বিষয়ে কৈছে তেও এবাৰ ইউনিফর্ম সিভিল কোড বুলি কোৱা নাই তেও কৈছে সেকুলার সিভিল কোড বুলি প্লাই সো আর্টিকেল 44 টো আমাৰ মনত ৰৈ গল সো নাও আমি ইউনিফর্ম সিভিল কোড কি হেতু বুজিম What is UCC UCC কি হয় ইউনিফর্ম সিভিল কোড কি হয় The Uniform Civil Code refers to a single set of laws applicable to all citizens of the country regardless of their religion, covering personal matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption. So, আমাৰ বিভিন্ন ৰিলিজিয়ন আছে হিন্দুস মুসলিমস খ্রিস্টিয়ানস জৈনস এন্ড অল আৰু সকলোৰ কাৰণে ৰুলস বুৰ বেলেগ বেলেগ হয় ফেষ্টিভেলস বুৰ বেলেগ বেলেগ হয় ম্যাৰেজ বেলেগ হয় ডাইভোর্স বেলেগ হয় তেনেকুৱাকে সো তেনেকে আমাৰ কান্ট্ৰিখন চলি আহি আছে বাট আৰ্টিকেল 44 ইয়া ইউনিফর্ম সিভিল কোডে আমাক এটা সিঙ্গল ল দিয়ে যিটোৰ দ্বাৰা every activities every festivities ya hokolo bilak rules eta single law through operate hobo such as telokor religion covering personal matters bilak marriage eta same law through conduct hobo divorce bilak same law through conduct hobo inheritance so kisuman religionot thake je swali bilake nijor poitrik সম্পত্তি না পায় লৰা বিলাকে পাবো
বাট আৰু কিছুমান ৰিলিজিয়নত তেনেকুৱা নাথাকে বাট যেতিয়া UCC ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব ইট উইল বি ছেইম অৰ ইকুৱেল ফৰ এভৰিৱান চ' তেনেকুৱা হ'ব এডপশ্যন চ' ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছেইম ল' হ'ব মেৰিজৰ কাৰণে ছেইম ল' হ'ব ডাইভৰ্চৰ কাৰণে ছেইম ল' হ'ব কিছুমানে কোৰ্টত গৈ পেলাই ডাইভৰ্চ কৰে আকৌ আমাৰ ট্ৰিপল তালাক আছে কিছুমানত হয় নাই চ' তেনেকুৱা এইবোৰ চব ছেইম হৈ যাব চ' আপোনালোকে কি ভাবিছে এইটো ভাল নে বেয়া হ'ব ছেইম ল' ফৰ মাল্টিপল ৰিলিজিয়ন মাল্টিপল এথনিচিটি দেন ৰিচেণ্ট যিটো আমাৰ কাৰেণ্ট চিনাৰিঅ' আছে সেই বিষয়ে আমি চাম যে different personal laws apply to members of various major religions in India. So Muslim Marriage Act, Hindu Marriage Act, Hindu Inheritance Act, তেনেকুৱা কিছুমান এক্টবোৰ আছে so গোটেইবোৰ abolish হৈ পেলাই এটা single law আণ্ডাৰত আহিব so Goa is cited as an Indian state with a functioning of UCC. So Goa eta signing example boli pelai koa hoise. So Goa kun ase je Hindus ase, Christians ase, then Muslims ase, but gutte bilak kihor underot ase eta single law underot ase. Aru teoloke ki Portuguese Civil Code 1867 or underot ase. Aru eko conflict ya dispute ya controversy hua dekha nai. Everything is manageable সকলো বিলাক ধুনিয়াকে চলি গৈ আছে সো গোৱা UCC ইমপ্লিমেন্টেশনত এটা শাইনিং এক্সাম্পল বুলি পেলাই কনসিডাৰ কৰা হৈছে যে বহুতে বহুত কথা কৈ আছে যে sorry গ'ল বন্ধ হয় yes বন্ধ হৈ গ'ল হেল্ল' এবাৰ কি হ'ব ইউটিউব লাইভ চলি আছে
So sorry, আমাৰ এটা অকণমান টেকনিকেল বিজুতিৰ কাৰণে এইটো অফ হৈ গৈছিলে. Now let's understand this. So গোৱাক আমি এটা shining example বুলি পেলাই কওঁ for a implementation of UCC. Then let's understand the constitutional provision. Ki constitutional provision ase in Uniform Civil Code. So Article 44 ami already monot rakhisu. That part 4 of the Constitution, which contains the directive principle of state policy, DPSP. Kuntu part of ase part 4 aru UCC to court mention ase Article 44 states that the government should work towards securing uniform civil code for all citizens. These principles are not enforceable by courts but are fundamental to governance. So Article 44 e koy je ami state bilake jate uniform civil code to hokolor karone implement hoy hetu. So but Supreme Court e ki koy, and these principles are not enforceable by courts. DPSP enforceable nohoy courts hoy nai. It's just fundamental to governance. Jate government nijor policy bilak bhalke bonabo pare aru hokolor jate jate equitable distribution hoy, injustice nohoy tar uporot. Then UCC in India Goa bikhoye pohilu already that Goa follows a uniform civil code based on Portuguese Civil Code 1867. Ami jitu colonized legacy hetu Goa etiao continue hoi ase aru jitu ami eta good colonized legacy buli kobo paru, applying the same laws to all religions concerning marriage, divorce and succession. Goar bikhoye poisu aru recently dukhon man state UCC apply korar karone koisile eta okhomo ekhon hoy. Then first asile Uttarakhand hoy ne. So other states like Gujarat, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Assam have shown interest in adopting the UCC, though none have officially implemented it. আজি ইমান বছৰে আমি এই বিষয়ে কথা পাতি আছো বাট কোনেও ইমপ্লিমেন্ট কিয় কৰা নাই এতিয়ালৈকে, চ্যালেঞ্জেস কি হ'ব পাৰে। সো এইটো আমাৰ মেইনস পার্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয়। লেটস সি that Supreme Court stand consistently deemed UCC desirable. Jimman keita case ahi ase Supreme Court ei case bilakor bikhoye ami pohim koise je UCC to desirable hoy but implement hua nai, enforceable hua nai, but refrain from enforcing it. It obviously Supreme Court enforce koribo noare. Then Article 44, directive principle of state policy not enforceable in courts. It non-justiciable hoy, non-enforceable hoy, and non-binding hoy. Criticism of successive governments for inaction. Criticism hoy thakibo ako koise independent state je ami implement koribo lage UCC but UCC implement etia loike hua nai. So bibhinnota karon thakibo pare, বিভিন্নতা প্রোজ কনস থাকিব পারে, যেহেতু ইন্ডিয়াখন কি এটা ডাইভার্স কান্ট্রি হয়, কিমান এথনিসিটি আছে, ট্রাইবাল পপুলেশনস আছে, বিভিন্নটা জাতি জনজাতি আছে হয় নাই। সো লেটস সি historical context to sam ami Kesavananda Bharati case. Okay, so Justice SM Sikri teo ki koisile state should work towards UCC. State should work towards UCC. Court recognize its limitation in compelling the government. So Kesavananda Bharati case eito bikhoye ame pohi thaku already. Ei case to to Uniform Civil Code or bikhoye mention hoisile. So
এই কোৰ্টত কি কৈছে ইট ৰিকগনাইজড ইজ লিমিটেশ্যন ইন কম্পেলিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট চ' গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে কিয় UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱা নাই এই বিষয়ে কৈছে চ' কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 পৰাই UCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ওপৰত জোৰ দি আহি আছে দেন National Textile Workers versus P.R. Ramakrishnan. In 1982, Justice E.S. Venkataramaiah in the National Textile Workers versus P.R. Ramakrishnan case reiterated court could not enforce the UCC without appropriate legislation. So A2 first case to asile labor laws or karone then ako it extended to uniform civil code then ki verdict dise je court obviously UCC implement koribo noare jodi he tar karone eta legal framework bonwa na thake appropriate legislation kisuman koribo lagibo so teo tar uporot verdict disile then ako ahile amar famous Sahbano case 1985 and she was 62 years old their divorce hol then 40 years nijor marriage thokar pisot teo ki hole je she wanted maintenance from her husband tetia teo case file korile jate teo maintenance dia hoy under CRPC then tetia high court e ki korile je UCC implement hoar kotha ako ebar mention korile and UCC described it as a dead letter just namot he ase eko eta mane implement hoa nai Sahbano case so imman kita case ei bikhoye mention hoise then continued judicial perspective Sarla Madgal case urged government to implement UCC ako Jose Paulo Coutinho case eta koise heitu case to dekhuaise je there is no progress in implementing UCC then Panalla Bansila judgment warned against hasty UCC implementation hokolo bostu ami salijari sabo lagibo in case jodi ami etia okhomot UCC implement koru amar bahut challenges ahibo pare amar kiman community ase jonojatiyo community bur ase hoy nai je rabha hokolor belek tradition boro hokolor belek tradition missing hokolor belek tradition ei gutei bur jodi eta single law underot ona hoy so teolokor nijor jitu regional conservation perspective bur ase hoy nai so hebur abolish war chance thake so hebur preserve kori ami keneke UCC to implement koribo paru tar karone kisuman long term policies ya decisions kisuman bonabo lagibo ami so tenekoi he so bahut pros and cons ase aru hebur sai meli he UCC to implement koribo lagibo but tar karone ki steps soli ase baru then argument in favor of UCC so UCC jodi implement koru ki benefit amar hobo pare so uniformity in governance so obviously governance ot amar eta uniformity ahibo same law for all citizens different law nai Muslim marriage act belek Hindu marriage act belek tenekwa ke different verdict diar proyojon nai simplifies administration with a common set of laws administration or bahut help hobo so in case amak mains jodi enekwa question ahe je UCC implement koribo karone implement korile amar ki benefit hobo ba UCC implement korile amar ki disadvantage hobo ami ei keywords bur note kori jam aru ebur ami khub bhalke likhibo parim then women's rights samami addresses discriminatory personal laws benefiting women kisuman religion women or karone enekwa eku rule na thake but elokor karone inheritance na thake they are women biya hoy gusi jabo poitrik সম্পত্তিত eku bhag na pabo ten all but tenekwa eku na thake aru so women bilake equal education pabo property pabo tenekwa ke then secularism it reinforces equal treatment of all citizens regardless of religion
সেকুলাৰিজম টু হ'ব দো উই আৰ এ সেকুলাৰ কান্ট্ৰি বুলি কওঁ আমি হয় নাই সো সেকুলাৰ আমি এই সেকুলাৰিজমটো একচুৱেল টাৰ্মত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব যেতিয়া ইউচিচি ইমপ্লিমেণ্ট হয় সকলোৰ কাৰণে সেম ল কোনো ৰিলিজিয়নৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ল ইয়াত ডিফাৰেণ্ট প্ৰিভিলেজ তেতিয়া নাথাকিব Then, international image, it enhances India's global standing on equality and human rights. So, what we say that UCC implement korile, jitu national integrity hobo, hoy nai, kihor karone implement koribo bisarise, national integrity karone, then equal rights or karone, so eneko international ei image to amar bhal hoi jabo boli koise, je global scenario, India will sign for its stand on equality and human rights. Then national integration, it promotes unity with a common legal framework. Hokolor karone same law hobo aru eitue amar equality promote koribo eitu kotha koa hoise. Then argument against UCC argument UCC implement korile amar ki disadvantage hobo kenekwa beya prabhav poribo pare ei bikhoye ami eta discuss korisam eta balanced approach plurality in laws imposing a single code may conflict with diverse personal laws ami ohomor example ei lobo paru ami kiman jonojati ase yate eta single laws etia ahi jabo so telokor nijor personal law bur lahe lahe abolish hoi jabo so conservation tenek nohobo preservation nohobo teneke so itu mane ki hoy je different eta conflict chaos kisuman create korar kotha ahise yate then implementation challenge religious diversity complicates uniform code enforcement religious diversity eta ase amar hoy nai bahut kibilak religion ase so teneke uniform civil code to implement what eta difficulty hobo then tribal concerns risk marginalization tribal custom distinct from Hindu practices so tribal concern eta ase এটা সিঙ্গল ল যেটা ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি কাস্টমাৰী লজ আছে সেইবিলাকৰ লগত কম্প্ৰমাইজ হ'ব বুলি পেলাই কনসাৰ্ন এটা প্ৰকাশ কৰা হৈছে দেন constitutional issue ki koy may infringe on religious freedoms under article 25 26 and 6 so amar jitu right to practice our religion etu violate hobo our hoy nai 6th schedule jitu eta privilege amar dia hoi ase jekhini backward manukhinir karone ba telokor growth hor karone 6th schedule etu abolish hoi jabo pare hoy nai so tetia hokolor karone equal policies ahibo equal ki hobo equal materials policies teneko ahibo so teneko eko privilege na thakibo jeneko ke suppose amar integration of princely states buror kothai ami kobo paru jetia independence hol ei princely states bilake kiba kibi kisuman benefits pai asile hoy nai so eitu jetia Indira Gandhi abolish kori dile so heitu eta ami egalitarian effort buli koisilo jate hokoloe same benefits pai same privilege pai so yato teneke koise je eikhini bostu jodi ami abolish koru yar duta benefit ase eta egalitarian effort aru eta hobo ki teolokor privilege khini pora teolok deprive hobo then minority fears concerns over imposing Hindu practices on all communities so eitu ar naam to mention kora hoise then koise je same religion jodi hokolor upor impose kora hoy do religion yat nahe baru teneke law commission's view recommends reform within existing laws rather than UCC it recommends reform within existing laws rather than UCC law commission e koise je UCC to ami implement koratke jikhini amar existing law ase ami heikhini reform korilo let's see
Then kitaman way ahead dia hoise inclusive approach, consult with societal groups for transparency and respect for diversity. এই respect for diversity to থাকিব লাগিব আৰু মানুহখিনিৰ লগত এটা approach balance এটা হওক কথা পাতক যে কেনেকে UCC to implement কৰিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি local resources या local traditions আছে সেইখিনি abolish নহয় সেইখিনিও preserve কৰি ৰাখিব পাৰি so তেনেকুৱা এটা balance approach maintain কৰাৰ কথা কৈছে and focus on equality. Prioritize achieving equality within communities over uniformity across them. So prioritize ki koim ami equality upor ami prioritize korim within communities over uniformity across them jate equality to besi pradhanyota pai. So eta question loi aha hoise discuss the potential impact of implementing uniform civil code in Assam considering the state's unique cultural, religious and ethnic diversity. How can the government ensure that such a code is implemented in a way that respects Assam's diverse communities while promoting legal uniformity and gender equality? Kimman keda keywords ase yate. So amar jitu ei answer to likhi pelai apnaloke amar APSC guidance program boli jitu telegram channel ase tat apnaloke send koriba pare and it will be evaluated by our experts. Then ako eta question oha hoise yes. Then discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for the directive principles of state policy. To UPSC 2015 already ahise. So eneke ami daily with every topic ki PYQ ahise hebilako loi ahim ami. Ago eta MCQ ase yate. Which of the following articles in the Indian Constitution provide that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India? So answer would be Article 44. So etu monot rakhibo apnaloke parapokhot jate napahore Article 44 to kihor logot jorito hoy. Then our second article is Sri Aurobindo. Syllabus GS1 not lagibo pare important personality, modern history, social da Hindu. Etu ako amak ethics paper to relatable hoy about his philosophies. All right. So let's see. Kihor karone source ase. So Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the revered philosopher, thinker and spiritual leader Sri Aurobindo on his 152th birth anniversary. So kiki asle eta personality biksam ami je he was a philosopher also, thinker also, spiritual leader also aru etu te kiman barkhik janmo dibok hoy 152. Then their biographical details or bikhoy ami pohu kisu Court Puhisile, St. Paul's Schools and King's College in Cambridge. Then India Ketia returned whole, served as a professor in Baroda after returning in 1893. Baroda Ketia Sile princely state. Okay. So role in freedom struggle. The freedom struggle key role play korisile. Let's see. National education pioneer of India. He was the first principal of Bengal National College, Kolkata. More thakibo. Yes. Advocate for independence. Advocated for complete independence in Bande Mataram. Ekhon their jikhon journal asile. তাত তেও হদায় তেও ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ হৈ পেলাই লিখিছিলে তেও কিছুমান ৰিভলিউশনাৰী আৰ্টিকলছ বিলাক তেও তাত পাবলিশ কৰি গৈছিলে দেন
political leadership song. Initially, he was an extremist, okay, and he led the extremist movement in 1907 Surat Congress session. So, prelims karone ami kiman keita keywords ya topic pai goi asu yate. So, আমি যেটা এনেকুৱা পঢ়ি যাওঁ সুৰাট কংগ্ৰেছ সেশন বা অনুশীলন কমিটি এপাক আমি ৰিভিজন কৰি চাম অনুশীলন কমিটিত ফাৰ্ষ্ট কোন লিডাৰ আছিলে সুৰাট কংগ্ৰেছ সেশনত কি হৈ আছিলে তেনেকুৱাকে কেতিয়া হৈছিলে পাৰপাস কি আছিলে ৰিজাল্ট কি আছিলে সো তেনেকে আমি ইন্টাৰলিংক কৰি পেলাই বস্তুবোৰ সদায় পঢ়ি যাম দেন হি ওয়াজ এন এক্সট্ৰিমিষ্ট at the 1907 and he co-founded the Anushilan Committee in 1902. Ketia hoisile Anushilan Committee 1902. Okay, then imprisonment jail ketia hole eto. So he was arrested in 1908 for involvement in the Alipur bomb case. Tinta probable questions ei slide tur pora hobboi pare. So Sri Aurobindo ketia arrest korisile 1908 ot kihor karone charge logai pelai Alipur bomb case tur karone. Then let's see yogic life. So start of yoga practice, began practicing yoga in Baroda in 1905. So yoga practice korile spiritual retreat, withdrew from politics and moved to Pondicherry in 1910. Initially he was an extremist and after that jito approach he changed korile and he turned to spirituality ta koloi gol tar pisot Pondicherry gusi gol then etu eta important point hoy integral yoga ki hoy so he developed integral yoga blending spirituality and life yoga teo amar daily life for logot align korise integrate korise okay then ashram foundation founded Sri Aurobindo ashram in 1926 so integral yoga monot thakibo অনুশীলন কমিটি মনত থাকিব সুরাট কংগ্রেস সেশন মনত থাকিব আলিপুর বম কেস কেবাটাও পাই গলো আমি আজি ইয়াতে then literary contributions teo ki contribute korisile in literature the life divine ekhon book likhisile tat ki likha hoisile explores the philosophical depth of integral yoga to bikhoye teo life divine khonot likhi goisile integral yoga tor bikhoye napa hoibo dei apunaloke then synthesis of yoga it provides a guide to the principles and methods of integral yoga then ako ekhon ahile Savitri an epic poem symbolizing his spiritual vision etu ekha poem hoy Savitri to aru teo tate ki likhise he teo jetu spiritual vision hoy hetu symbolize kori pelai ei poem to likhise so from GS1 and GS paper 4 Sri Aurobindo jetu life and philosophy that is very very important hoy okay ei pdf to moi amar group ot share kori dim baru then MCQ eta ona hoise with reference to 152nd birth anniversary of Sri Aurobindo consider the following statements he was a journalist editing newspapers such as Bande Mataram right or wrong very right so he was a journalist or Bande Mataram khonor bikhoye ami just porhilo aru tat teo ki likhisile he advocated for independence hoy nai je okay so independence or karone teo tat kisuman articles likhi pelai publish korisile then at Pondicherry Sri Aurobindo developed a spiritual practice he called integral yoga so both are correct okay etia holo bhoy loga article eta loike ahisu and last article monkeypox mpox aru etu amak GS paper 3 lagibo health source the Hindu let's understand about this so
So WHO declare কৰিছে যে public health emergency of international concern. Public health emergency of international concern by WHO. আগতে কি হৈছিলে? Public health emergency of international concern, PHEIC, COVID হৈছিলে, Zika virus, Ebola, আৰু কি হৈছিলে? Right now মোৰ মনত পৰা নাই, but আপোনালোকৰ মনত পৰিছে যদি চাবচোন, আৰু কেইবাবাৰো এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ WHO ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এজ এ public health emergency of international concern বুলি পেলাই। এইটো এটা second হয়, and this is the second public health emergency, okay, for Mpox in 2 years, 2 বছৰত এইটো হৈছে। Then overview কি হয় এই public health emergency of international concern to? এইটো এটা extraordinary event posing a global public health risk. Global public health risk. গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এইটো এটা health risk হয়। Then characteristic কি আছে হেতু চাম। Serious, sudden, unusual, unexpected with cross border implications. চাৰিওপিনে এইটো spread হৈ যাব। Then international response. It requires coordinated international efforts. So সকলো মিলি পেলাই সকলো কান্ট্ৰি বিলাকে কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব। Then it requires coordinated international efforts. তেতিয়া মিলি পেলাই ৰিসাৰ্চ কৰিব, নতুন ভ্যাকচিন উলিয়াব, বা তেনেকেহে এইটো কনকুৱাৰ কৰিব পৰা যাব। Then causes কেটা চাও। So Mpox is caused by monkeypox virus. এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। A double stranded DNA virus. Question আহিব পাৰে এইটো, the double stranded DNA virus. Then genetic clades দুটা আছে, ইয়াৰ দুবিধ প্ৰকাৰৰ, কি হয় clade 1 and clade 2. Originৰ বিষয়ে চাম। First discovered in Denmark 1958 and first human case in the Congo. Congot হৈছিলে and spread initially emerged in Central East and West Africa. Okay, so এইবিলাকত Central East and West Africa এইটো spread হৈ গ'ল. So significant global outbreak occurred in 2022 and 2023. Human contact হয়, এইটো এটা zoonotic disease হয়, spread through physical contact with the infected person, animal to human, এইটো infect হয় also, and indirect contact কি হয় transmission via contaminated materials, খোৱা লোৱাটো আমি চাব লাগিব, হয় নাই? Animal contact spread through contact with infected animals, so তেনেকুৱা infected animals ৰ ওচৰৰ পৰা গ'লেও এইটো আমাৰ spread হ'ব পাৰে, contaminated foodৰ পৰাও হ'ব পাৰে, আৰু humanৰ infected humanৰ পৰাও এইটো হয়। Then vaccination কি? 2 WHO recommended vaccines are currently in use. Funding needs কিমান? 15 million লাগিছে এতিয়া for surveillance and response. So WHO released 1.45 million from its contingency fund with potential for more. এইটো এটা significant threat হয় for now. Let's see. So question এটা অনা হৈছে, what is Mpox caused by? Answer to আমি অলপ আগতে পঢ়িছো, a double stranded DNA virus. মনত থাকিব আমাৰ এইটো। So আজি আমাৰ এইখিনিয়ে আছিলে ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয়, মাজতে অকণমান প্ৰবলেম হ'ল। আই হোপ কাইলৈ এনেকুৱা একো নহয় যাতে। কাইলৈ আমি আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই। এনেকুৱা প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ই কুইপাত APSC UPSC চেনেলটো ফলো কৰিব।